Mampitsiky vao maraina Choc vao maraina miaraka amin'ny chocolat Vovotry no misy chocolat tonga dia vonona Chocolat ny tsiro tena izy miarabanareo faly miarabana roany tokantrano indray izahay anio alakamisy fa 14 ny volana martsa arak'izao hita challenge no mais compandroany tsisy nampoto monja ny sarotsarotra le so vitako ihany faly miarabanareo telo menata faly miarabany Diana vaovao kely Diana la nouvelle ny amin'ny androany aloha tsara ampahafantarinay anareo ihany fa asa hoe misy antony manokana ve ty andro alakamisy 14 mars ty fa naizana le anay dia fitohanana daholo tsy haiko inona ny anton'izay raha ohatra mbola ao an-trano ianao amin'izao maraina izao mila manenjika ora dia efa miainga fa tena mitohana be mihitsy ny nandeha hatrany Amboditsiry hatrany Andravoahangy hatrany Ambodifona Ambatomainty kotrana pasapito misy daholo apasapito mbola izy ihany koa ny any milohan'ny koa zao mbola izy ihany koa izay rehetrarehetra izay fa ialana tsiny ny fahatarana noho izay fitohanan'ny fifamoivoizana izay ny vahiny kosa nefa dia nanana hevitra ny hiala aloha efa miaraka amintsika eto izy ireo ny CSM na ny club des soufflants malagasy no hiaraka amintsika indray ho amin'ny tianio ity ray roa telo efatra dimy ny soufflant sy ny gitara ao daholo maromaro izy metratra misy tsofina dia otra misy tsy tsofina izy misy kapokapohana ka akoatra ny fiarahana amin'ireo vahiny ireo dia nanomana zavatra ihany izahay amin'ny tindra mitoraka ty zany fampisehoana anankitelo be zao no hitanao eto dia izay fotoana malalaka eny antsefatsefany eny iresahantsika mahakasika ireo efitrano avo lenta be iresahantsika ireo vehivavy mpanan-karena maneran-tany iresahantsika ihany koa ny fombafomba ino zany zavatra tokony atao mba ho anisan'ireo mpiara-miasa fitaratra ianao fa tsy mpiara-miasa hitsohan'ny olona foana ary Charles ho avy eo iresaka momba ny manodidina ny Disney ny fanatanjahantena angamba aloha ny tonga dia isantarantsika azy andao ary araka anao fanatanjahantena asantsika mihetsiketsika koa ireto mpanakanto sy vahintsika ato anatin'ny live VIP androany ireto iaraka anao fany sport miaraka amin'ny madafita indray izy mitsoka dia izay mandihy andao ary andao tonga dia hoarantsika izay fanatanjahantena izay avy hatrany When you move your spine is alarming. Then when you just big fat thing overflowing, skin tight dress couldn't hold it. Way too thick like it's swollen. Girl, you're too bad and you know it. When you drop down, lose focus. When I think clap, that's a bonus. That cake looking appetizing. Backpack full, that's a crisis. Bring that body my way. Can't take it off my brain. Look like you do ballet. Yeah, hold tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe. No brakes when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe. Hey yo, God bless you from behind it. One hand up like the Heisman. First class seat when you're riding. Wind that thing like it's spineless. Bring that body my way. Can't take it off my brain. Look like you do ballet. Yeah, hold tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe. No brakes when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe. wine for me, darling. When you move your spine is alarming. Then when you just wine for me, darling. Tryna figure out who to give your love to. Dancing like a freak till 3:15. You know I'm the one you've been looking for. Left cheek, right cheek, left cheek, right cheek, left cheek, right cheek, left cheek, right cheek. Tip top, tip top, tip top. 100 chains on, got me looking like a disco. Who that be? In that drop, be my sorry. Who that be? Blowing gas
ice at the Rari, fresh vanilla smooth like a honey-year wine. And I sneak up from behind. What's your name? What's your sign? Huh? Wine for me, darling. You wanna dock in or fly out? Wine for me, Baby, darling. you wanna lease, rent, or buy out? Wine for me, darling. And that money keep blowing, swat shorty tip tongue. Got your left cheek showing, mama. Tip, huh? Bring that body in my way. Can't take it off my breath. Not like you do, baby. Hold tight when you tiptoe. When you tiptoe. Say it's Sunday. Say something when you tiptoe. When you tiptoe. No breaks when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe. When you tiptoe. Hold tight when you Wine for me, darling. When you move your spine is alarming. And when you just wine for me, darling. one time, two time for the DJ tiptoe. Tamitry izao nidiro loto ao anaty le Dia isaorantsika ihany tondra niny fandizana mahafinaritra be nanofikofoka ny tany rehetrarehetra. Fefa. Miaraka amin'ny vahiny. Vonina sady ny vahiny a. Ina moa le hira l'avion rose. L'avion Zay no rose. enotsika miaraka amin'ireto club des soufflants malagasy ireto live VIP. Edith Piafin izay no narahantsika teo iny niaraka tamin'ny club des soufflants malagasy misy iray ro telebrady mena fito faly mianatay izy ireo no ao anatin'izay club soufflant izay tsy olana ka tsy maintsy misy hoantsona makaty ianareo ety ary nareo iresaka kely aminay aloha ny mangataka solotena moa zany zay e satria fadibidiby ihany Sa tiana ho fantatra daholo hoe inavy. ampovoany ato io micro aza makasisy ny faleo ampovoany Zany isaketo. Ny club des soufflants malagasy mety tsy vaovao amintsika intsony ihany koa izay anarana izay tao amin'ny tambazotra tserasera ihany koa nefa nahitana anareo matetika tonga soa tao anatin'ny fandaharana vivatonika faly izahay hoe nanaiky anareo iaraka aminay eo amin'ny ity anio ity.
Ye, zay koa falifaly be. Alohany anboatsika azy aloha dia asitsika présentation kely nareo telo eto dia ny équipe koa efa eto daholo ihany dia azerentsika kely hoe iza no iza dia iza ny andraikitra iza tsirairay avy ao anatin'ny Tiksa moa ohatrany hoe miovaova instrument kely ao anatin'le izy fa indraindray soprano, indraindray alto, indraindray arakarak'izay, indraindray trompette. Dia milalao gitara basse koa zao rehefa avy eo. Dia izaho indray no Kevin londo ampisoronao fotsiny aho Sara tsy mitendry akory. Miarabantsika tokantrano aloha zaho mirindra manao saxophone alto dia ngamba tonga dia raisiko ny fitenenana amin'ny voalohany eo misy any Amintso manao soprano izy ndraiky koa manao ténor dia i Sanjay alto dia Yance alto koa izy dia i Lahatra Davis alto dia i Gracia alto ary farany Matsangy trompette. Ok, alto. Isa sopranito, isa soprano. Hey. Tiksa sy Amintso. Ye, mba tianao fantatra daholo ihany ary aloha hoe misy ny hoe club des soufflants malagasy, izany hoe mitsoka. Izy avy no mitsoka, ino avy ilay zavatra tsofinareo koa ao anatin'izay? Zay zany mitsoka zavatra be dia be mihitsy. Na tiksa fotsiny ary zao dia sady mitsoka sax izy mitsoka trompette, misy bandy mitsoka trombone koa ao. Misy mitsoka sax, misy mitsoka zavatra be dia be fa ireo aloha izay tonga eto fa sax aloha ny ankamaroany. Taiza no nisokatra ilay hevitra hoe andaontsika rangahy hiaraka dia namoaka zavatra anankiray tsisy afa-tsy instrument avant ao anatiny. Efa tamin'ny 2011 zany no nitsangana aloha ilay izy. Tamin'ny voalohany ilay izy zany vondrona tao amin'ny tambajotra serasera Facebook. Dia avy eo hoe andaontsika iona mivantana amin'izay zany. Dia tamin'izay mbola vitsivitsy ihany. Dia avy eo taty rindrina amin'izay zany nanomboka tamin'ny faraparan'ny 2017 teo amin'izay zay hoe ndao anao hetsika ngezangeza. Dia nanao an'ilay fanampiana pampasolo sy ilay niaraka nitsoka teo amin'ny totobaty niaraka tamin'ilay razoky mitsoka flûte teo iny. Dia tao aorianan'iny amin'izay moa dia paritaka be ilay izy dia lasa nanao zavatra be dia be zay dia manomana anina ary zay zao zavatra kely miaraka amin'ny rôle fa afaka kelikely eo. Ianareo anatin'ny club ve zany efa hoe mahay daholo vao niaraka sa misy hoe mbola mianatra raha hoe te hiditra vao hianatra dia possible ve sa hoe manao ahoana? Tsisy hoe mahay daholo fa ao mihitsy niara vao miaraka mahay fa satria les clubs aloha zany misy mantsy efa formation ohatrany hoe big band zao na ohatran'izany. Dia niany ny olona zany efa tokony efa mahay mamaky partition, olona efa mahafantatra efa misy bagage kokoa. Fa les clubs zany tena nanaovana an'izy izay maha club zay hoe olona fitaizana sy fifampizarana partage zany ny important anatin'ilay izy. Dia na olona ankizy mbola tsy mahay ary na olona mbola tsy mitsoka akory ary fa hoe te hijery fotsiny dia rehefa sabotsy zay ao amin'ny lycée Ranevsoa amin'ny 6 sasany maraina dia vory ao zay dia na te hijery fotsiny ary dia tonga afa fa tsy maninona. Ny resaka instrument indray no tiako resana satria nahavarinana any izy fotoana ny vahiny teto aminay quatuor squad dia ozy izy hoe manana violon be dia be zany nareo dia zay zay mihitsy raha ny tena tsy manana fa hatreto aloha violon mbola sarotsarotra azo zay ozy izy ohatry ny ahoana indray ny nareo ny instrument satria sûrement tsika ambanana aloha fa samy manana ny azy rivotra tsofiny fa ao anatin'izay ohatry ny ahoana le amalinareo sy miarabany melo ihany koa isika satria sahirana be retahitery izy mbola tsy niarabaitsika miaraba melo raha tonga tsy miaraba anareo miaraba ny vahiny rehetrarehetra avy hatrany dia arosoko ny fanontaniana sa efa mbola tsy vopetraka mihitsy dia ohatry ny ahoana le fananana an'le instrument ohatrohatry ny ahoana ihany koa ny tsenan'izy ireny eto Madagasikara misy ve sa manafatra nareo sa ohatry ny ahoana? Ny resaka instrument zany samy manana ny anazy aloha zany mazava ho azy dia misy aloha manafatra misy koa namana zany ohatrany hoe fa nanolo tena mihitsy zany hoe anisany ohatrany hoe fanampiana kely ho an'ny mpitendry eto amin'ny tanàna zany hoe ny mpitsoka zany dia manome ny resaka
fanafarany entana ohatran'ny hoe accessoire kely hanche, embouchure, bec sy ny saksany ohatran'izany. Mety mandany eo amin'ny otriny eo ny olona anankiray ohatran'ny hoe satria ilay izy efa passion dia mety hanaovana folie mihitsy. Mety hoe otrina zao ny tonga dia mirindra iza moa mirindra ao hoe mba resaka kely mety otriny eo zany zao vola be lany amin'izy io. Tena économie iray manontolo ngamba atotona ato daholo. Raha hanche fotsiny dia otrina moa zao 35 € ny boîte anankiray. Dia ilay izy alao manafatra toy izay mividy en détail aty satria manjary lafo be zareo maka tombony be. Dia inona koa? Io zany zao otrina zany zao io. Arakaraka le marika an'ilay sax aloha voalohany indrindra. Misy na ohatrany hoe ao amin'ny nahita eny alizy ary ohatrany hoe manao pub fa ery Behoririka ery misy an'ilay tranombarotra ngeza be io dia na ao arany dia efa misy sax fa sonoly izy dia arakarak'izay koa ny vidiny. Dia misy koa nefa ny sax avoavo kokoa ohatrany hoe iPhone sax zany. Dia ohatran'izay vidina iPhone zay zany tsy afaka hoaninao izay teo sy ny iPhone dia ohatran'izay izy raha te hitsoka ianao izy ne maneny afaka hiantsona foana na izay teo eo na iPhone fa arakarany fotsiny hoe maharitra ve batteriany dia ohatran'izay ihany ilay sax. Misy qualité koa zany ny sax. Wow, ny fanontaniako misy olona moa zany rehefa hoe na mandeha lavitra izy na mandeha escalier izy dia mora sepotra, mora reraka. Nefa mba te hitsoka n'iny zavatra aminareo iny. Ao amin'ny clubnareo ve zany misy fomba ataonareo mihitsy, misy teknika mba ahafahan'ny olona anankiray manana hery, manana fofokaina hitsoka n'iny zavatra iny. Fofokaina matanjaka zany. Ny olona aloha normalement aloha zany tsy be vovokaina be daholo fa misy ohatrany hoe exercice technique hoe resaka souffle colonne d'air ohatr'izany. Mila manazatra kely ohatra fanatanjahantena ny olona rehetra tsisy teraka hoe tonga dia boky nozatra be na matanjaka be. Fa izy zay mitovy amin'ilay hoe tsy mahazo mihinana sakay, tsy mahazo mihinana tsy voaterika. Ohatra anazy zao za mihinana sakay be mihitsy rehefa namamelo ianao. Etsika mpinamana zany. Sakay zany. Fa nareo tsisy benangy akory. Nefa le finonono rehefa mitsoka foana an'io dia jereo aloha amitso. Jereo amitso io ilay visary mihitsy io aloha izao. Sisy aloha zay. Nenany tiako antanina indray amin'ny resaka fotoana fanaovanareo ale satria resaka hoe travo zany le misy travail isakin'inona don firy no anokananareo fotoana indrindrindrindra le raha anareo miaraka mihitsy. No raha ny tokony izy aloha zany dia ny tsirairay avy tokony manao fanazaran-tena isan'andro na dia hoe atsasakadiny isan'andro fotsiny arany. Zay aloha raha ny tokony ho izy. Fa avy eo moa nefa samy manana ny asa aman'andraikitra sy ny fianarana sotran'izany. Dia avy eo indray ny fanaovanay famerenana rehefa sabotsy aloha zany zay mivory foana isaka sabotsy maraina. Dia iny zany nikotrana efa isaka sabotsy. Dia rehefa manomana ohatriny hoe andro any zao isaky misy olona miantso zany zay misy événement dia lasa mikotrana andavanandro indray zay. Dia iny indraindray talata na alarobia anatin'ny herinandro zany. Dia nanomana an'ity zao zay nanao répété anankitelo teo zany 3 semaines zany. Ianao tsy tongako. Voaka tsy ambaratelo omenay toerana nareo hamonjy ery indray satria hiandro indray zay ny mozika nareo faharoa manelanelana an'izay sy oui afaka mitsangana sy mandra-pahazo zareo toerana dia asitsika kely tsikitsika alohany anaraka miaiky azy zay dahoatra. Nofinofiny akabeazany maro ataoko hoe 700 ny olona ny hoe hiteraka mihoatra ny ray ohatra hoe kambana roa kambana telo ohatra dia ty fihetsem-po ty tiako zaraina aminareo hoe ty ramose ty eo am-potoana ampahafantarana anazy hoe kambana telo anie le zanany fa nafinaritra be ny fihetsem-pony ny fihetsiny teo amin'izy ndao jerentsika. Little thing? That's beautiful. Is everything okay? Read it. See anything different? No.
A. B. C. I don't understand. What's wrong? Is there something wrong? This is a picture A of baby A. Yes. This is picture of baby B. Yes. This is picture of baby C. Okay. That's all of them in one. We're having 3 babies? Are you serious? 1, 2, 3. 3? Are you serious? What? Why is that bad? It's not. That's amazing. Having 3 babies. Holy fuck! Are they healthy? Is everything as it should be? You're amazing. That's great. Is that why you're babe, this is good. Why? You don't think this is good news? I think it's great news. It's just As long as shocking they're news. healthy. No, who cares? I'm happy. We're going to need a bigger house. You're not going to need a bigger house. Tonga tena misy raha tsy tena mivoaka ilay zazatena. Tena tsy tafavoaka mihitsy le Ny manaraka indray a tonga dia ataoko amin'ny teny mahitsy sens propre du terme ty hoe misy ny tena hoe soldat fa misy ny hoe soldat porte-manteau. Mampalahelo kely sary manaraka mbola soldat hatrany ataontsika hoe soldat mbola tsy dia fanarafitra amin'ilay teo ihany izy ty a taekwondo zany ny tanjony eto. 빨리 해. 진짜 연습을 한 번만 잡으세요. 빨리 힘든다. 시키면 안 돼. 어쩌야 되는 거 같아. 한 6, 7분 되는 거 같아. 아, 저씨 말 좀. 하. 아, 이렇게 일단 차는 거. 아, 빨리. 알았어. 아, 기다려봐. 야, 좀 들어. 좀 들어. 야, 간부 있다, 간부. 머리. 고. 된다. 괜찮아. Fihetsiketsehana nefa ny avy eo sahatra tsy. Nentinanao le baniray. Ohatra le vola apetraka amin'ny loha ihany iny. Zandao zerentsika ny sary alohan'ny farany ara raha manana sac nareo, raha manana sac ka manana fromage mifisapisaka dia azonareo atao ty andrany ty. Fromage fisapisaka. Efa tsy azoko mihitsy hoe ina za. Averenkely le izy ty. Ohatrany hoe letika ny loha. Nasa navesatra zany. Ohatra milalao izy io. Fa le saka koa raha vao asiana scotch atao amin'ny lamosina dia tonga izy dia milepina be eo. Dia manaraka ny efa nandramako. Ka tsy haiko hoe ahoana ny hevitra. Mezafahiny. Efa nanatrana ny olona. Hitanareo hoe raha mise mipetraka tety manao solomaso iny. Tapatsinahy be io ambadika io. Andao are. Mbola misy miaka an'izay farany. Mbola misy amin'ny Tsara anankiray farany raha ohatra ka misy zany mieritreritra zany hoe rehefa manana fiara lehibe na manana 4x4 be
dia afaka mandeha amin'izay sakana rehetrarehetra dia ohatran'izao ny fivoakany. Hiyo kamba. Kamba ya izami. Unaiona juu. Wewe nenda. Vuta. Mwambie aende. Nenda. Nenda washatokea kwa. Tembea wewe. Ile jamaa anashika stelingi hii mashine. Hapa amehamishwa kwa sababu anaambiwa sakati hivi. Ile kama anatokea juu utaanza bado. Andramo sikebadete afiaranareo yani. Kisengeta papita yani. Dasa aloha misy farany teo amamtina 10 seconde fotsiny. Ay. Zay fiarahana ho amin'ny tiany ity live VIP miaraka amin'ny club des soufflants. Ka zay mihitsy le défi. Lasa lohakahainareo. Le défi an'zareo. Tsika ny tena tafatsinay be fa zareo efa vonona. Dawash. Live VIP faharoa.
Wow! Tena miaikiai. Mashup. Tsara be na ny mashup nataonareo izy indray anankitelo manaraka bebe souffle hoe ty tsy manina fa mandra-pahatonga anjareo ty amintsika dia horaisika ihany koa i Charles atao anatin'ny sakika dia mifampiresaka amin'izareo indray isika rehefa avy eo. Miaraba Charles aloha Miaraba Charles. Daholo. Salam. Miaraba ny tokantrano miaraba ny vahiny miaraba antsika rehetrarehetra. Na noentinao manodidina ny Disney androany. Tontolon'ny Disney rehetrarehetra mihitsy no resantsika aloha amin'ity androany ity tsika mise au point kely ohatry ny ahoana moa zany zavatra ataon'ny Disney amin'izao fotoana izao. Ya, momba ny Disney ny adaptation live aloha zao no tena malaza be dia vao mbola tsy niresahako teto Pinocchio koa dia atao adaptation live Pinocchio dia Guillermo del Toro no hanao anazy. Réalisateur anankiray izy efa fantatsika tamin'ny Hellboy dia nisy ny Pacific Rim ihany koa dia nisy ny Labyrinthe de Pan efa nahazo Oscar maromaro mihitsy ty rangaha ty ary anisan'ny réalisateur tena enjana indrindra anisan'ny enjana indrindra ny Hollywood izy ty dia hanao adaptation live any Pinocchio indray izy tsy aivina moa zany fa ny anina rehetrarehetra ny dessin animé rehetrarehetra taloha le klasika ny Disney rehetrarehetra reny zany raha izao mifandehany dia ho atao adaptation live daholo izy rehetrarehetra reny efa ho avy Dumbo koa efa ny antsika teto dia ohatrohatr'izay mety misy fatapatatra ve ny casting an'le mbola tsy fantatra mazava tsara le izy fa tonga dia nilancé zareo fotsiny le projet hoe hanao adaptation live momba an'iny izy ankoatran'izay ihany koa Maleficent maléfique ihany koa dia mbola histoyany dia tontolo rehetrarehetra ao anatin'ny film dessin animé le klasika talohan'ny Disney rehetrarehetra reny zany dia andasana daholo hoe izy adaptation live zavatra anankiray mise au point ihany koa tsara pitsahivina ihany hoe amin'ny faraparan'ny volana faran'ny taona zany dia lancé any plateforme de streaming amin'izay Disney zany Disney Plus ny anaran'le izy efa nentinao kely teto zay eny izy dia concurrencena ny Netflix izany zavatra anankiray tenen'ny Kevin Feige ihany koa tao anatin'izay mba ny Marvel Cinematic Universe satria ampidiriny ao atsofoka zareo daholo Star Wars ny MCU sy ny sisa sy ny sisa dia nisy moa zany nisy resaka mikasika ny Black Widow hanao film ihany koa izy dia hoe rated R le izy zany hoe 16 plus izany mitovy amin'ny date de fil sy hoe somary violence ny sisa dia nanamarika izy hoe rumeur fotsiny iny fa tsy atao 16 plus indray dia be da be ny déçu zany izy satria niandro zavatra mature be ao anatin'le satria raha mijery ny tantarany ihany tantarany Ramatoa iny dia ena moa izy teo dia tena mature be le izy jantsika eo momba an'iny fa iresaka momba ny Aladdin tsika androany surprise be ao anaty trailer fandroany ity tamin'ny voalohany le teaser isy anankiroa ngamba izay ny vidéo iny dia tsy dia nanaitra nafiry ny prestation lui tsy misy tsy dia nanaitra nafiry le izy hoe ozy izy hoe tsy mety image raisina image par image fotsiny indray zao le Aladdin taloha fa ty tena resantsika eo rehefa avy eo fa miova hevitra tanteraka bande-annonce mihitsy taitra ihany izy nefa miova hevitra tanteraka mihitsy momba ny adaptation live any Aladdin. Une chance extraordinaire s'offre à toi. Je peux faire de toi un homme riche. Assez riche pour conquérir une princesse. Dis-moi ce que je dois faire. Il y a une caverne aux merveilles. Apporte-moi la lampe. Ô toi l'illustre qui m'a convoqué, je fais le serment de t'accorder 3 souhaits. Je plaisante, regarde ça. Regarde Oh, tu m'as regonflé. Je suis ton meilleur ami. Eh génie, fais-moi prince. Attention, il y a une différence entre fais-moi prince et fais-moi un prince. Oh, non, non. Vous n'auriez pas vu mon palais? Tu as l'air d'un prince, en apparence, mais je n'ai rien changé à celui que tu es à l'intérieur, en piste. Non, c'est moi qui décide, d'accord? Je dis quand c'est le moment.
Sérieusement? Je pensais qu'une princesse pouvait aller où elle voulait. Pas cette princesse. Vous me faites confiance? Ne ferme pas les yeux et contemple ces merveilles. Je suis monté trop, allé trop loin. Nous vivons ce rêve merveilleux. Ie amin'ny anniversaire mamanay izy iny mivoaka andeha hijereny miaraka mamanay any amin'ny cinéma amin'iny zany. Coucou maman. Coucou mamanareo arany. Masosotra kely anahy fotsiny a le trait humoristique ao anatin'le izy zany tazomy zareo ihany amin'le tena izy. De lasa ianao manao fampitahana miaraka amin'ny alada ao any alada totoan'ny Jamel Debbouze sy Kev Adams. Zay ohatrany hoe miandry ihany ianao zany moa ihany koa moa Will Smith teo tena apetrany tsara mihitsy ny hoe tsy sérieux be le adaptation. Ka le génie tena say mihitsy koa misangisangy ohatrany mihitsy. Indri hoe miandry an'le Kev Adams kokoa. Fa lavitra be aloha différence any grosse production ny Disney dia tena lavitra be mihitsy miandry zay résultat tena mifanalavitra be mihitsy nandrasanao anatin'iny a dia tena hoe sur Rêve Bleu iny tena natonga naniova hevitra tao anatin'le izy tamin'ny voalohany tsy dia ozy bon l'adaptation live en Disney sapena. Rehefa Charles manao an'io dia ambony be ny recette an'io film io vao ivoaka izy. Rehefa tity Charles ambony be ny recette an'io. Misaotra ny Charles nitondra zay arany e. Mankasitraka anao verina kely am'resatresaka miaraka amin'ireto mpitsoka ireto isika alohany anarahana ny mozika fahatelo sady farany. Ny fanontaniana mialohan'ny anarahantsika an'izay mozika fahatelo sady faran'izay teo zao nisy miaiky azy dia natao ohatra zay hoe sao dia hisy zavatra tsy mety eto anao satria mbola mely vanitaka rehefa manao fampisehoana ve nareo indraindray tsy misy hoe zavatra mitranga kely tsy akofina kely na hoe misy mivalanao koa ve izy ohatra mihira amin'ny vava ihany tsy mitranga mihitsy ve zay sa rehefa inona vao falmerabany any an-trano li zany ohatrany zavatra rehetra ihany mety misy fotoana ianao misilifatra kely mety hoe misy fotoana ianao tsy tafiditra kely anaty temps hoe ohatra mety tsy tafiditra mety hoe lasa lona ohatr'izany fa izahana rattrapena foana zany zavatra ary izahana tsisy ary ohatrany hoe mihinana citron eo alohanareo aho mahakasika zavatra indray efa maro ny olona tena zany zay rehefa hoe misy toerana alehanay dia matetika zany na hoe tsy miaraka ary zay efa mipeta be ny olona tena zany hoe rehefa mihinana citron dia marikivy be nareo za manokana aloha tsy fantatra fa tsy haiko zareo mety feno roro anatin'io zavatra resaka kely momba ny tovavy indray tsika vetivety ary alohan'ny rana hoe ohatraotrany ahoana le mife taranja saika lehilahy foana no hita ao anatiny moa ihany koa mbola lehilahy be dia be ny manodidina anareo rovavy ao anatin'le azafady se any vola se fotsiny hitako ohatrany ahoana le mitanan'izay anjara toeran'izay zany ao anatin'ny groupe. Faly miarabany any tokantrano dia faly miarabanareo le izy mahafinaritra be satria ny instrument no voalohany indrindra natao ho an'ny olon-drehetra fa tsy hoe ho an'ny lehilahy ihany dia mahafinaritra le izy satria ohatrany hoe voasambany ianao mahita vehivavy mitsoka sax fa izay ary be dia be tena be dia be mihitsy dia raha amin'ny miseho sehatra ohatra izao indray aho hoe miaraka amin'ny lehilahy be dia be dia mitovy foana fa tsisy hoe samihafa izay fa ny amin'ny angovo tiako resahana izy ity ve tsy mavesatra mahazaka foana ndry a mavesatra ihany mbola hitady talenta eo mpitadiavana talenta mantsy melo io dia tsapatsapaina daholy ihany fotoanantsika ihainy mozika faharoasika satria amin'ny fitoura sy valo amby 7 minitra izao fatelo azafady alay VIP fahatelo farany dia hitantsika eo programme andreto équipe reto eo aiza sy aiza izy rehefa vio ianaka amin'ny mozika fahatelo isika manomboka eto samy maka toerana samy manakipi ny masony samy matsiatsy zavatra mahafinaritra rehetra dia makafy miaraka amin'izareo
amin'ity fahatelo ity. Eto indray tsy ho tenenanareo hoe inona le mozika fa nareo no fantatra azy satria teo efa nitenena kely Vieux Rose dia eto BB King sy mashup kely dia eto ity ny mozika fahatelo iarahana amin'ny Club des Soufflants Malagasy. Daoazy. Marikiotra mihaino an'ireto namantsika ireto ao anatin'ny famaranana ny fandarana ihany koa isika ny programanareo amin'ity mangataka solitena indray zay. Alao ianao mihitsy ny eto fa ianao tsy hita mihitsy ny indray ianao vao hita maître de cœur, chef de cœur. Izy manofokofoka betsy amin'ny lohany. Aiza hoaiza ny programanareo amin'ity taona vaovao ity mbola atao taona vaovao satria mbola volana martsa izao. Miakaiky indrindra. Akaiky indrindra aloha zany le isakasabotsy. Zay tsy dia hoe manomana zavatra ngeza be zany tena marina satria efa niresaka an'izay foana ihany zay na Facebook raha hoe tsy tena hoe le hoe manao zavatra ngeza be dia mandray vola dia mankalaza tena be fa ny filinina zay sam'izay aloha ny important voalohany. Fa nefa kosa afaka miara-miasa aminareo. Dia efa misy fiara-miasa efa mandeha nefa teneko teo hoe misy miaraka amin'irolo fa anankiray dia misy anankiray hafa koa efa miandalana manomanomana clip kely sy ohatran'izany fa aleo tsy miteny be dia be aloha. Karaha ifanerasera aminareo ary dia misy page Facebook. Lona manatindray mba hiteny. Miarabantsika rehetra. Raha ifanerasera aminay misy page eo amin'ny Facebook Club des Soufflants Malagasy CSM dia afaka mandefa MP na ohatr'izay na mipublier ao.
Dia misy groupe koa hoe club des instruments à fond. Dia raha ohatra hoe ligne nareo dia afaka miditra ao. Ohatrohatr'izay. Na mbola te hianatra raha ny dia afaka Ie, afaka miditra ao ianao fa Mifanohanohana ao daholo mimpankafy. fa raha ny afaka amaranantsika azy hoe inona ny tanjonareo anatin'ny tarika, inona ny nofinofinareo mba hoana zany hoe lavitra indrindra ho isin'ny tarika raha ianao no antanina. Za ve? Hoe nofinofinao an'ny tarika anareo ary. Miampy mba mibetsaka kokoa aloha zay voalohany indrindra satria misy instrument avant mbola tsy anananay. Nefa big band zao ny eritreretinay hatsangana dia ohatrohatr'izay angamba. Zany hoe manao antsy foarany izay te hiditra anatin'ilay big bang. Aoka aloha izay ilay teny mibilisatra ao. Fa tsika io namana rehefa avilo namana aty fa Iza sisany tsy teo? Ianao rery sisany tsy teo. ianao aty le hila izy. Afao ariana kosa hita. Fona, tena fona fa le avatoriana fotsiny ny hitako. Fona hony. Za ihany diso. Tsy ianao ihany diso fe fa zatra. Efa matetika mpitranga zay. Fona ihany. Mba omeo afatra kely hoe ny ankizy liana amin'ity zavatra ataonareo ity, ny efa ao ka mbola te hiverin-dalana, ny te hiditra. Ho ampijery, ho ampakafy. Ay, le izy zany tsy haiko. Le izy mahafinaritra fa mila faharetana fotsiny dia mila mikotrana foana zany zay. Dia mila mitara foana fotsiny isan'andro. Zay angambany. Misy atony izay, misy atony izay. Tompony tsy maintsy nijanona elaela fa vita alatolontsika rehetrarehetra. Raha naly izy a. Tsy ambara telo mivoaboaka foana. Eny ary mankasitraka anareo dia mirary soa be dehibe ho tonga amin'ny tanjona irina ho lasa lavitra amin'izay. Kokoa no hoanohany Hoe alohan'ny isarana marina kokoa an'ilay tovovavy kely anankitelo nofanina tamin'ny teny Mahamasina tamin'ny omaly miangaly rery ny tadidiko ny anarany. Fonana ny ambiny. Fa eny efa voatony dia mba fantatra hoe tsika zany. Andao nareo aty satria hiaraka anao veloma isika ho an'ny mpijery antsika rehetra miaraka amin'ireto instrument avant be dia be rehetra. Tsika hitsangana moa zany satria Ka tsy maintsy hitsangana antsika miaraka anao izay. Ay. Dia ataontsika ohatr'izao ny tanatsika. Dia ofaofatsika. Veloma daholo. Mampitsiky vao maraina chaque vao maraina miaraka amin'ny chocolat vovotry no misy chocolat tonga dia vonona chocolat ny tsiro tena izy